Welcome to my live. Welcome to my vlog. Ayan. Welcome to my vlog. Nandito po tayo sa Sapyo. Meron po silang event for honey. Honey Bazaar. Ayan po, celebration of honey in Sapyo. 3 days na po ito mga lalat, pero ngayon lang kami nakapunta. Ayan, bibidyo natin yung honey. Honey. Different kinds of products ng honey. Yan, kung gusto niyo. Yan. Dito yung kanilang honey. Yeah. Pasag, nagbibideo na ako. Yung kanilang honey. Yan. Dito po yan sa Sapyo. Te la fizzata su mesa. Calimera. Yes, hello. Yan, dito. Honey. That's vlogging. Yan, lahat po nang makikita nyo ay honey. Ito naman yung mga samples of products nila. Do you want me in the video? Okay, hello. Here is medyo sila. Ito maganda yung products nila kasi may pang kilo. So, ayan. Litya. Ayan. Pistachio. All of that is made from pistachio. All kinds of honey. Έτσι λέμε, εντάξει, πολύ δεν ασχολούμαστε με αυτά. Δεν έχουμε χρόνο. Tapos, dito naman. Sana maumabot yung aking pang video. Ayan. Mga honey po. Tapos, different, Hello, welcome to my vlog. Ayan. Yung isa dyan, ayaw niya ng yung products lang daw. O, yan yung honey. O, honey. Ayan. Ang ganda sana kung maganda yung cellphone ko, yung camera ko, Hello, welcome to... Yeah, I had it. Inka ita. Ayan, welcome to my vlog. Yes, ayan. Lahat sila honey, mga lalabs. Kaya nakaka-amaze talaga. Ayan, di ba? Dami. Tapos babalik tayo sa kabilang side. Hindi ako makaano kasi marami nakapila. Mostly kasi dito. Paradoxia ko or traditional products. And they have it. This one is the one I have it. Yeah, here. Yung ayaw magpa-video, ayaw ko din i-video. Pero kasing ayaw, kung ayaw. Hello, welcome to my vlog. And this is Astiki Melissa. Astiki Melissa, Sane. the urban honey. Astiki Melissa, αυτά να τα δείτε, να το Να μην νομίζετε ότι είμαστε σε μολυσμένη πόλη. Όχι, είμαστε μια χαρά. Η Ελλάδα είναι πολύ καλά. Και Ελλάδα έχουμε... Η Ελλάδα είναι πολύ καλά. Πολύ καλά. Ναι. Welcome. Thank you so much. Και εδώ είναι μπερεκάκis. Teromika, this is cheese products. Sabi niya, wag daw mag-picture ng mukha. Yan, mga nuts. Sawan, ay, itong masarap yung macadamia, It's my favorite. Ayan, cocktail, it's mixed. And then, punta naman tayo dito sa kabilang side. May number ang bawat booth, mga lalabs. So, I have made video now. Number 65 na tayo. 63. Going back. Hello, welcome to my vlog. Yan. Yan, kanina nakaano ako.
Yan po, Pamela. Straight to the ano na tayo. Κάνεις, θα κάναμε τόσο δρόμο. Ελάτε τουλάχιστον να δοκιμάσετε. The first two. Yan. Dito naman tayo sa kabilang side, yung mga benta nilang mga ano. Bazaar ng ano siya. Ng honey. Yan. Yan. Kung maano nyo po kasi they have the finest products kasi talaga ng honey, olives, mga pasta po dito sa Greece. Ayan. Ayan, may doggy silang kasama. Naglalakad lang kami dito. Ay, ito yung money. Wait, baba! Tina. Ha, αυτό μ' αρέσει πολύ. Εδώ σ' αρέσει, ό,τι σ' αρέσει. Περίμενε. Περίμενε. Πού είναι ο άντρας? Γιατί υψηλά. Γεια σας. Καλημέρα. Το ένα τροχείο. Μπαμπά! Πού πήγε αυτός? Ito yung palaging pinabibili ko kaya. Βάλε και ένα παξιμάδι μέσα. Ποιο παξιμάδι θέλεις? Υπήρχαν ορικοί. Και το παξιμάδι 4. Μπορείς να σου πω ότι το θες για σαλάτα ή για... φαγητό με τυρί. Αυτό θα πάρεις. Όχι σάμι. Εδώ με μαραθώς τώρα. Πολύ ωραία. Και εδώ θα βάλεις και λίτσα μέσα. Λίτσα θα πάρεις. Focus ko lang muna dyan. Για σου κάνω έκτος, άμα έχεις μετρητά, ξέρεις. Σου κόβω, μη μου κόβεις. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Isa lεπτό γιατί θέλω να βγάλω ψηλά. Τα τσέρια είμαστε. Αλλά εμείς Ο άντρας πού είναι? Καλαμάτα μέσα. Μπορεί. Αλλά πού να πας τώρα να μείνεις στη Μάνη, γιατί το χωριό το δικό μου στη Μάνη. Πόσο έχουν τα λαλάγια? 3,5 μόνο, κυρία, 3,5. Αυτός είναι σαν 3 από 4. Μ' 3,5 εδώ. Ανεκτύπωση. 1,5 ευρώ θέλω. Η γιαγιά μου, ναι. Στο λιτάκι εδώ στο... Ayan, bumili ako nito. Ang sarap kasi nito. This is so nice. Εσείς έχετε μαγαζί εδώ? Ναι, δίνω Πού? σε πολλά μαγαζιά. Σε ποια περιοχή μένετε? Εδώ, στην Αθήνα. Κέντρο, πού είσαι? Εδώ, Πακράτη. Παγκράτη, θα πας Κουκάκι. Θα πας Κουκάκι, Βεϊκού 106. Κοκάκι μπέικο. Βεϊκού 106 στο Κουκάκι, πίσω από τη στάση του λεωφορείου. οκ. Στο Κουκλαμάνι. Στο Okay. φίλο μου το Κουκλαμάνι θα πας. Εντάξει. Εντάξει, θα Ναι, τα ναι, βρεις ναι. όλα. Okay, αυτό είναι που μου αρέσει πολύ. Και Το ο έχει, παππούς. το έχει ο Βαγγέλης. Πού είσαι? Γιατί δεν κόλλεπτα μαζί μου, αλλά ψηλά. Ο μπαμπάς που είναι? Ayan, sandali. Nag-tumbling na yan. Nakabili na naman ako. Bumili ako nung favorite kong akra. Ano yun, tinapay na siya, malutong kasi. Yes. Puise baba. Kasepsak, sotora. Ayan, ang daming tinda, di ba? Hindi mo alam kung alin ang pipiliin mo at kung saan ka bibili. Pero pag kilala mo talaga yung magandang ito, ayan. Makikita mo din ang mga yan sa supermarket, sa mga Kasi karaniwan kasi sa kanila, biological. Bio. Yan, dito na tayo sa kabilang side. Ayan, ang ating vlog about honey vlog. Ayan. Nasaan kaya si lakay ko? Si Habi. Ayan. Ano kaya ito? I'm Wesley. Ito naive. Ito yun, brown. Ayan, matapos na ako sa video ko, baka hindi na siya naglakad. Ako na lang. Ayan.
Aristo. Punta kayo dito. Pag ganito kasi mga November, end of November, ganyan. End of October. Ganun, may mga pabasar sila. Ngayon, it's all about honey. Ayan, thank you so much for watching ko mga lalabs. Ayan, tapos na ang ating ang ating walking about sa sa mga booth nila. Hello, Pino. Ayan, thank you so much. And don't forget to like and share mga lalabs. And na po dito. Ayan, bye-bye. Maraming salamat po.